अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आपने कल का लेसन अटेंड किया होगा। हैव यू डन योर होमवर्क? लेट्स स्टार्ट आवर लेसन टुडे फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक। ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 3. We will start from the topic politics, siyasat. We have all seen sweepers cleaning the streets when coming to school every morning. हर रोज़ स्कूल आते हुए हमने गलियों में खाकरोब को देखा होगा जो गलियां साफ कर रहे होते हैं. बट हु पेज दैम, लेकिन उन्हें तनख्वाह कौन देता है? हु हैज़ हायर्ड दैम, उन्हें मुलाजमत पर किसने रखा? द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ आर एरिया मोस्ट प्रोबेबली हायर्स द स्वीपर्स वी सी ऑन द वे. यकीनन हमारे इलाके की जो इलाकाई हुकूमत है वो उन्हें मुलाजमत पर रखती है जिन्हें हम रास्ते में देखते हैं. द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी अदर थिंग्स. यही इलाकाई हुकूमत, खुद मुख्तार हुकूमत, इसके अलावा भी और बहुत से काम करने की ज़िम्मेदार होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इंस्टॉल्स स्ट्रीट लाइट्स. गलियों में जो लाइट्स लगी होती हैं और रात के वक्त उनको ऑन कर दिया जाता है रोशनी के लिए, इन लाइट्स को लगाने की ज़िम्मेदारी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की है. प्रोवाइड्स द वाटर विच रन्स फ्रॉम द टैप्स इन आर होम्स. हमारे घरों में नलकों में जो पानी आता है उसको भी पहुंचाने का जिम्मा इन्हीं का है. बहुत से घरों में यकीनन बोरिंग होती है या कुएं होते हैं जो उनकी अपनी ज़ाती मिल्कियत है, लेकिन इसके अलावा कुछ घरों में आपने देखा होगा सप्लाई का पानी भी आता है और वो सप्लाई का पानी पहुंचाने की ज़िम्मेदारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की होती है. एंड फॉर विच पेरेंट्स पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स कॉल्ड द वाटर टैक्स. इसके लिए यकीनन आपने घरों में देखा होगा कि आपके पेरेंट्स को, वालिदैन को एक टैक्स पे करना होता है, पानी का टैक्स, यानी मंथली कुछ बिल्स वगैरह आते हैं जो वाटर बिल्स होते हैं. बिल्ड्स पार्क्स, यही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पार्क्स भी तामीर करती है आवाम के लिए. एंड सो ऑन, और इसी तरह और भी कई तरह की सहूलतें मुहैया करती है. द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन साउथ एशिया एंड हैव गॉन थ्रू मैनी चेंजेस. ये खुद मुख्तार इलाकाई हुकूमत जो है इसका तारुफ किया गया था, इसे मुतारफ़ कराया गया था साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में जब बरतानवी हुकूमत थी, अंग्रेज़ हुक्मरानी करते थे, उस दौर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी. लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें कुछ तब्दीलियाँ, उनके तरीक़ेकार में कुछ चेंजिंग्स भी आ गई. यूजुअली दे कंप्राइज ऑफ 3 लेवल्स. आमतौर पे ये 3 लेवल्स पर मुश्तमिल है: यूनियन, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट. यानी एक बड़े इलाके को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया ताकि उनकी जगहों पर जिन कामों की ज़िम्मेदारियां हैं वो आसानी से डिवाइड कर दी जा सकें. Similarly, the government of a province is responsible for looking after the entire province and the government of the country is responsible for the whole country. बिल्कुल इसी तरह एक सूबे की जो हुकूमत होती है वो पूरे सूबे की तमाम कामों की ज़िम्मेदार होती है, और एक जो मुल्क की हुकूमत होती है वो पूरे मुल्क के तमाम कामों की ज़िम्मेदार होती है. डेमोक्रेसी मीन्स दैट दीज गवर्नमेंट्स शुड बी चोजन बाय द पीपल देमसेल्व्स. डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत, इसका मतलब ये है कि कोई भी हुकूमत वो अवाम की मर्ज़ी से मुंतखब की जाए, उनकी पसंद से. And this is the system which Pakistan decided to have when the Objectives Resolution was passed by the Assembly in 1949. और यही पाकिस्तान का निज़ाम सेलेक्ट किया गया था जब 1949 में असेंबली में करारदाद मकासद पास की गई थी. यानी पाकिस्तान को चलाने के लिए जो करारदाद पास हुई थी उसमें ये तय किया गया था, फैसला किया गया था कि पाकिस्तान में जो निज़ाम हुकूमत कायम होगा वो डेमोक्रेसी होगी, जमहूरी निज़ाम होगा, अवाम की पसंद से नुमाइंदे मुंतखब किए जाएंगे. कंसेंसस डेमोक्रेसी. अब देखेंगे हम कि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में कंसेंसस किस तरह है. यूजुअली इन अ डेमोक्रेसी द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर गिवन अ चांस टू मेक डिसीजंस. आमतौर पे जमहूरियत में अक्सरियत को, यानी ज़्यादा तादाद में लोगों को एक चांस दिया जाता है कि वो फैसले करें. यानी अगर लोगों की तादाद किसी एक चीज़ पर, किसी एक सोच पर ज़्यादा हो, उनकी अक्सरियत हो,
تو پھر ان لوگوں کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ فیصلے کریں. فار انسٹنس، مثال کے طور پر، if 20 out of 30 students in a class want to play football، اگر 30 میں سے 20 طلبہ ایک کلاس کے چاہتے ہیں کہ وہ فٹ بال کھیلیں، then according to simple democracy football should be played in the playground until such a time when the majority of the students changes its mind and decides to play something else. تو سمپل ڈیموکریسی، سادہ جمہوریت یہ ہے کہ اکثریت میں جن لوگوں نے فٹ بال کھیلنا پسند کیا تھا ان کے لیے پلے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلنا ہی چاہیے، ضروری ہے، جب تک کہ وہ میجورٹی یعنی کہ وہ 20 طلبہ جنہوں نے فٹ بال کھیلنا پسند کیا تھا وہ اپنا ذہن خود سے تبدیل نہ کر لیں اور کچھ اور کھیلنا پسند نہ کریں. یہ سمپل ڈیموکریسی ہے. ریسنٹلی people have started thinking whether it is possible to improve this system so that everyone can be satisfied. حال ہی میں لوگوں نے یہ بھی سوچنا شروع کیا ہے کہ اس ڈیموکریسی کو، اس سسٹم کو کس طرح سے بہتر کیا جائے کہ ہر کوئی سیٹسفائیڈ ہو. سپوز جیسے یہ 30 اسٹوڈنٹس میں سے 20 اگر چاہتے تھے فٹ بال کھیلنا تو فٹ بال کھیلا جا رہا ہے، لیکن جو ریمیننگ 10 ہے کیا وہ خوش ہیں؟ نہیں، ہو سکتا ہے وہ ناخوش ہوں. تو اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو ریمیننگ لوگ ہوتے ہیں جو اقلیت میں ہوتے ہیں اور اکثریت میں نہیں ہوتے، تو ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ بھی مطمئن ہوں، وہ لوگ ناخوش نہ ہوں. ہینس مینی اسکالرز آر ٹاکنگ اباؤٹ کنسنسس ڈیموکریسی. تاہم بہت سے علماء، مفکر کنسنسس ڈیموکریسی یعنی متحد جمہوریت کو، ایسی جس پہ سب کے اتفاق ہو پر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اینڈ کنٹریز لائک سوئٹزرلینڈ، لیبنن اینڈ بیلجیم ہیو اڈاپٹیڈ دیٹ فارم آف گورنمنٹ. اور اسی طرح کچھ ممالک ہیں جیسے کہ سوئٹزرلینڈ، لیبنان اور بیلجیم، انہوں نے اس قسم کا گورنمنٹ کا نظام اڈاپٹ کر لیا ہے، اختیار کر لیا ہے. ان پاکستان ان دا الیکشنز آف 2008، پاکستان میں 2008 میں جب انتخابات ہوئے تھے، نو سنگل پارٹی could win a clear majority of the votes. کوئی بھی ایک جماعت زیادہ اکثریت سے کامیاب نہیں ہوئی تھی، یعنی کسی ایک جماعت کو زیادہ ووٹس نہیں ملے تھے کہ وہ کوئی ایک حکومت بناتی. The government which was formed after that included most of the political parties and was therefore called a consensus government. تو جب حکومت بنی تو اس کے اندر بہت ساری پارٹیز شامل تھیں اور اس طرح سے یہ گورنمنٹ کنسنسس گورنمنٹ یعنی متحدہ گورنمنٹ کہلائی. یعنی اس کے اندر کسی ایک جماعت کی حکومت نہیں تھی بلکہ مختلف جماعتیں اس حکومت میں شامل تھیں. In such occasions we should pay more attention to the message of our great leaders like Sir Sayyid جوہر مطلب مولانا محمد علی جوہر and اقبال، علامہ اقبال، who were thinking of consensus governments long before such ideas became popular elsewhere. ایسے موقع پہ ہمیں اپنے بڑے لیڈرز کو یاد رکھنا چاہیے جیسے کہ سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر اور علامہ اقبال. انہوں نے بہت پہلے، پاکستان بننے سے پہلے، اس قسم کے آئیڈیاز جو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں حکومتیں بننے کے لیے، اس وقت میں یہ خیالات، یہ تصور دے دیے تھے. The works of these leaders still contain many ideas which have not yet been discovered by the world. اور یہی لیڈرز ہیں جن کے بہت سارے آئیڈیاز ایسے ہیں جو ابھی تک دنیا میں دریافت بھی نہیں ہوئے اور انہوں نے بہت عرصہ پہلے وہ تصورات اور وہ خیالات بیان کر دیے تھے. اوکے، ہیو یو گاٹ اٹ؟ آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. لیٹس اوپن ایکسرسائز. We have done question number 1 and 2 in the previous lesson. Look at question number 3. How is Pakistan work of art explained in the words of Iqbal? Open page number 2. In the center of the page, Pakistan, a work of art. Second line, no, third line. The idea came from the works of Iqbal. Sentence start ہوگا تو دا میں ٹی ہم کیپٹل کر دیں گے. The idea came from the works of Iqbal, who was both a poet and a philosopher. When he presented the concept in Allahabad in 1930, it seemed impossible. However, Iqbal was so sure that he called on
it the final destiny. Only 17 years later, it proved to be true when Pakistan came into being in 1947. In one of his Urdu books, Sarb Kaleem, 1936, Iqbal says the secret of destiny is not hidden from someone whose heart is awakened. Such a person sees the picture of a new world in his dream, and when the call for prayer wakes him up, he creates the world of his dream. ये हमें डिटेल में आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर द आइडिया केम फ्रॉम, यहाँ से टी कैपिटल हो जाएगा और हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे लास्ट तक. ऑफ हिज ड्रीम. दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन हमें इकबाल के वर्ड्स में इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना था. ओके, दिस इज़ योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 3. राइट डाउन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इन योर नोटबुक्स and learn it by heart. Okay, remaining 2 questions or next reading inshallah we will start in the next lesson. Allah Hafiz.